बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक बचा इबलीस तो जो शैतान रजीम है। शुरू करां ना लै अल्लाह दा जो रहमान रहीम है। मेरे प्यारे प्यारे सुनने वाले जिथे भी है वो दुनिया के जिस हिस्से भी जिमें बंदा उधर नहीं जाता। आदत पई सी तुहाडे नाल गल्लां करन दी। हर 15 दिनों पिछों शौकत आ जाता सी तो 15 दिनों के भर के वीडियो लै जाता सी। ये बड़ी मुद्दत हो गई, 3 महीने तकरीबन हो गए ने। कोई ऐसा सबब बनया, चलो वजूहतां तो बाद दसांगे। हुण इहदे थोड़ा जिहा वादा खिलाफी जिहड़ी है ना, वादा करिए तो सच्चा करिए, कूड़े कारे का फायदा कोई नहीं। ਜਿਹੜਾ सज्जणा का खून साड़े उस लारे का फायदा कोई नहीं। वेले सिर इक्को बोल मिठड़ा दिल के रोगां नूं दूर करदा। गुजरे वेले तो बाद अनवर कीते चारे का फायदा कोई नहीं। मैं अपने उस्ताद मोहतरम मास्टर बरिंदर सिंह जख्मी नूं सबक सुनाउण वास्ते ते प्रोफैसर इसहाक आरफ साहब ने वो मेरे को आए सन। जिहड़ा जप्पा साहब ने ना, फैसल जप्पा साहब, उन्होंने प्रिंसीपल ने जामियाबाद, उन्होंने मेरा नाम लिया भी उन्होंने को जाके उन्होंने किताब सी कोई नवीं आ रही ताकां पिछों झात, उन्होंने मसबदा विखा को प्रूफ रीडिंग उन्होंने करवानी सी। तो अल हबीब बैंक के ने अयूब साहब, उन्होंने फोन मैनू आया अज तो कोई दो महीने पहले। उन्होंने आन के मिले, मैं जो मर्जी आ जाना सी ते बेली सदन ते जुत्तियां ही कदे नहीं गत्तियां सी, जम्मे सजना कान है। वो आ गया, उन्होंने मिले, उन्होंने मैं किताब उन्होंने मैनू उर्दू का मसबदा सी ते किताब पंजाबी की उन्होंने मैं दी ताकां पिछों झात। वो मैं सारी पढ़ी ना एक दिहाड़ी च। मैं प्रूफ रीडिंग जी है ना, बड़ी प्रूफ रीडिंग जी है ना, मैं पढ़दा रहा, बड़े पढ़े ने कईयां दे सही करदा रहा, बड़ी हिम्मत लगदी, जोर लगदा। एक किताब बाद 2 3 महीने मैं पढ़दा रहा, कई नज़मां सवारनियां पैंदियां। तो प्रोफैसर मुहम्मद इसहाक आरफ की जिहड़ी किताब है ना, ज़रा मौसम बदलने दो, ये मैं इक्को दिहाड़ी सारी पढ़ ली तो एडी सौखी सी। मैं उन्होंने फिर आए ने मेरे को लैन, तो मैं उन्होंने दसिया यार उस्ताद केड़ा, उन्हें आख्या उस्ताद मेरा है ही कोई नहीं, मैं आपे की। मैं आख्या अल्लाह तेनों हुण मेरे मनन च उदों ना आया भी एडा वजन च लिखण वाला बंदा जिहड़ा ना, ਉਹਦਾ ना कोई उस्ताद है। पर बाद दे विच मैं जो पढ़िया ना तो वाकई वो सच्चे सन। मैनू गलत कितों उन्होंने बस रब वालों ही पूरा जिहड़ा नट्टे सट्टे ना करी रखते हैं। तो मैं उन्होंने दोवां किताबां ते तबसरा करना, उन्होंने दसिया सी भी मैं करांगा, शौकत आएगा। शौकत नूं उदों मैं सद्दिया भी सी जिद्दण आए ने, इन्हां दा टाइम कोई नहीं लगा। ये चलो मैं जिहड़ी दूजी वीडियो उहदे विच वजूहतां दसांगा। हुण मैं उन्हां दी किताब ते ना दो ने जिहड़ी ज़रा मौसम बदलने दो, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਝਾਤ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਸਬਕ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ इसहाक आरफ ਉਹ ਹੈ ਨੇ MA ਉਰਦੂ, MA ਅਰਬੀ, MA ਇਸਲਾਮੀਆਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ MPhil PhD ਵੀ ਹੈ ਨੇ। बड़े कालजां ही पढ़ाते हैं, अल्लाह करे यूनीवर्सिटी चले जाए, प्राइवेट वड्डे वड्डे कालजां। इलम उन्होंने को बड़ा, अल्लाह उन्होंने होर इलम देवे। तो मेरे को सिर्फ वो आते पंजाबी दे विच ना सानू ये पता लग जाए, किताबां है वो सच्ची गल आते हैं भी वो पंजाबी पता लग जाएगा ना उन्होंने भी ये बहना किवें बनदियां ने, ये किवें इन्हां दे वजन ने। तो वो अल्लाह करेगा। तो मैं सिर्फ शौकत सिर्फ अपने उस्ताद मोहतरम नूं सबक सुनाउण वास्ते तो अपने मुहम्मद साहब प्रोफैसर मुहम्मद साहब मेरे उस्ताद मोहतरम बरिंदर सिंह जख्मी बैठे ने इंग्लैंड। तो जिहड़े प्रोफैसर मुहम्मद साहब आरफ साहब ने ना, उन्होंने वो दस्सण वास्ते ना, तो मैं अज का प्रोग्राम है तो जिहड़ी इस तो बाद वीडियो बनेगी ना, उन्होंने फिर वजूहतां भी दस लांगे भी असीं इन्ने लेट क्यों होए। ये जिहड़ी है ना, पहला ज़रा मौसम बदलने दो, उहदे ते तबसरा बाद च करांगे। पहलों कर लैने ताकां मगरों झात। ये पंजाबी की किताब है, मेरे को है वे, हुण मेरे को मौजूद नहीं। तो मैं प्रोफैसर मुहम्मद अनवर अनीक तो उन्होंने ना तकाबली जायज़ा भी लेना सी, वो मैं लवांगा। हुण तुहानूं पता भी जिवें मैं मींह दे विच आया औखे हो के इत्थे मींह पैंदे दे विच वो मेरे किताबां भेजणियां सन जे नाल लै आउंदा। पर मैं उन्होंने ना जिहड़ा कोई तबसरा कीता ना, पहलां ये सुणाउणा फिर मैं नज़म सुणावांगा। प्रोफैसर मुहम्मद इसहाक आरफ दे ताकां मगरों झात ते जिहड़े मैं लफ्ज़ पेश करन लगा ना, ये छोटा जिहा है वे, थोड़े लफ्ज़ ने। तो
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਹਾਕ ਆਰਿਫ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਕਾਂ ਮਗਰੋਂ ਝਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰੀ ਮਜਮੂਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮਦ, ਇੱਕ ਨਾਤ ਤੇ 79 ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੇ 74 ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਫਨੀ ਤੇ ਫਿਕਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਤੋ ਇੰਜੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਰਕਤ ਪਾਏ। ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਰਿਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਨਜ਼ਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਤਾਂਗਾ ਮਗਰੋਂ ਝਾਤ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਆਈ ਅਨਵਰ ਚਸ ਬੜੀ ਏ, ਆਈ ਅਨਵਰ ਚਸ ਬੜੀ ਏ, ਤਾਕਾਂ ਮਗਰੋਂ ਝਾਤ ਪੜੀ ਏ। ਆਈ ਅਨਵਰ ਚਸ ਬੜੀ ਏ, ਤਾਕਾਂ ਮਗਰੋਂ ਝਾਤ ਪੜੀ ਏ, ਹਰ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਆਈ ਅਨਵਰ ਚਸ ਬੜੀ ਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਸਬਕ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਹਾਕ ਆਰਿਫ ਨੂੰ। ਆਈ ਅਨਵਰ ਚਸ ਬੜੀ ਏ, ਫੇਲਨ 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 4 ਵਾਰੀ ਫੇਲਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਬਕ 'ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਸਟਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਬਕ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਹਾਕ ਆਰਿਫ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਹਾਕ ਆਰਿਫ ਨੂੰ। ਆਈ ਅਨਵਰ ਚਸ ਬੜੀ ਏ, ਫੇਲਨ 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 ਫੇਲਨ। ਆਈ ਅਨਵਰ ਚਸ ਬੜੀ ਏ, ਤਾਕਾਂ ਮਗਰੋਂ ਝਾਤ ਪੜੀ ਏ। ਇਹ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਤਾਕਾਂ ਮਗਰੋਂ ਝਾਤ ਪੜੀ ਏ, ਹਰ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਹਰ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਨਾ ਦਬਕਾ ਨਾ ਗਾਲ ਤੜੀ ਏ। ਹਰ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਨਾ ਦਬਕਾ ਨਾ ਗਾਲ ਤੜੀ ਏ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਫ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਫ ਸਵਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਫ ਸਵਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਾ ਰਿੰਜਗੀ ਨਾ ਜ਼ਿੱਦ ਅੜੀਏ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਫ ਸਵਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਾ ਰਿੰਜਗੀ ਨਾ ਜਿੰਦ ਅੜੀਏ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਪਰੂਚੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਪਰੂਚੇ, ਮਾਲਾ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜੀਏ। ਤਾਂਗਾ ਮਗਰੋਂ ਝਾਤ ਪੜੀਏ, ਤਾਕਾਂ ਮਗਰੋਂ ਝਾਤ ਪੜੀਏ। ਆਈ ਅਨਵਰ ਚਸ ਬੜੀ। ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲਨੇ ਦੋ ਮੁਸਬਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲਨੇ ਦੋ, ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮਫਾਈਲੁਨ ਫੇਲਨ, ਜ਼ਰਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲਨੇ ਦੋ, ਮਫਾਈਲੁਨ ਮਫਾਈਲੁਨ, ਜ਼ਰਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲਨੇ ਦੋ। ਇਹ ਇਸ ਵਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲਨੇ ਦੋ, ਜ਼ਰਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲਨੇ ਦੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੌਕਤ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੁਹੰਮਦ प्रोफेसर मोहम्मद इसाक आरिफ की किताब ज़रा मौसम बदलने दो। प्रोफेसर मोहम्मद इसाक आरिफ की किताब ज़रा मौसम बदलने दो, जो एक हम, एक नात और 71 गज़लों पर मुश्तमिल एक शेरी मजमूआ है। इसको पढ़कर और प्रोफेसर मोहम्मद इसाक आरिफ के हालात ज़िंदगी जानकर ये कहना पड़ा, वाकई गुदड़ियों में भी लाल होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना भी मंजूम उर्दू अदब पढ़ा है, इतना मज़ा नहीं आया जितना इस किताब को पढ़ कर आया। अदब वो होता है जिसे पढ़ कर इल्म के साथ साथ मज़ा और लुत्फ़ व सुरूर भी हासिल हो, और इस तरह ये एक मुकम्मल अदबी काविश है। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ज़रूर कहता हूँ, अगर आप साहर लुधियानवी, सागर सिद्दीकी और जौन आलिया जैसे शायरों से वाकिफ़ हैं तो ज़रूर एक बार इस किताब को भी पढ़ लीजिए। शुक्रिया। मेरी दुआ है प्रोफेसर मोहम्मद इसाक आरिफ के कलाम में अल्लाह और तसीर पैदा करे, आमीन। प्रोफेसर मोहम्मद अनवर विरक, रिटायर्ड, शोभा पंजाबी। ये शौकत है ऐसी उन्होंने मेरा उर्दू तबसरा, तो मैं हुण ना उन्होंने उत्ते छोटिया छोटिया ज़रा मौसम बदलने दो ना इन्हां तो नज़मां पढ़ांगा। इस किताब के बारे में कुछ अशार। मफ़ाइलुन, इस जी मैं नज़म शौकत तो पढ़न लगा ना, मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन, ये गज़लों का है मजमूआ,
یہ غزلوں کا ہے مجموعہ، ذرا موسم بدلنے دو، لکھا اسحاق عارف کا، ذرا موسم بدلنے دو۔ پڑھے گا جو اسے یارو بڑا مسرور ہوگا وہ، پڑھے گا جو اسے یارو بڑا مسرور ہوگا وہ، کہے گا واہ جی واہ واہ، کہے گا واہ جی واہ واہ، ذرا موسم بدلنے دو۔ تخیل جیسے ساحر کا، تصور جیسے ساگر کا، تخیل جیسے ساحر کا، تصور جیسے ساگر کا، کبھی جون عالیہ جیسا، ذرا موسم بدلنے دو۔ بڑے سادہ سے لفظوں میں کیا اظہار دل اپنا، بڑے سادہ سے لفظوں میں کیا اظہار دل اپنا، سرور و علم ہے یکجا، ذرا موسم بدلنے دو۔ میری انور دعا یہ ہے، ملے شہرت بڑی اس کو، ہر ایک جا اس کا ہو چرچا، ذرا موسم بدلنے دو، ہر ایک جا اس کا ہو چرچا، ذرا موسم بدلنے دو، لکھا اسحاق عارف کا، ذرا موسم بدلنے دو۔ یہ غزلوں کا ہے مجموعہ، ذرا موسم بدلنے دو۔ تے ہے سی نا ایک تبصرہ ہے انہاں دی کتاب تے، اللہ انہاں دی نا ہور برکت پاوے۔ تے میں نا جڑا اگے وہ پڑھی ہے نا تانگا مگروں جہاز پڑھی ہے، تے میں انہاں دے جاندے ایک ہور نظم لکھی سی، وہ تانگا مگروں جہاز پڑھی دی، تاکا مگروں جہاز ہے نا جیڑی وہ اتنے ایک ہور نظم ہے تاکا، وہ میں جاندیاں وہ عارف پروفیسر محمد عارف اسحاق دی جیڑی کتاب ہے نا تاکا مگروں جہاز پڑھی ہے، وہ اتنے ایک ہور نظم لکھی ہے، تاکا مگروں جہاز پڑھیے، اے دی ہر ایک بات پڑھیے، تاکا مگروں جہاز پڑھیے، اے دی ہر گل بات پڑھیے، شیراں رائیں آئی ایم عارف محمد ہے نا، آئی ایم عارف تاکا مگروں آئی ایم عارف دی میں ذات صفات پڑھیے، نال سواداں چسکے لے لے سجنوں میں دن رات پڑھیے، ہاڑ دی دھپ دے پودے پالے ساون دی برسات پڑھیے، میں تے اس کتاب انور، میں تے اس کتاب انور اپنی جویں حیات پڑھیے، شیراں تاکا مگروں جہاز پڑھیے، اے دی ہر گل بات پڑھیے۔ میرے سارے سننے والوں کا بڑا بڑا شکریہ، تے ماسٹر بریدن سنگھ زخمی تے پروفیسر محمد صاحب عارف دا بھی بہت بہت مہربانی۔ اللہ تم سارے خوش رکھے۔